बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म। सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि दोस्तों ने यहाँ पे बात की है कि हम तजावीज़ डिस्कस करें या तजावीज़ पेश करें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी तजावीज़ हमने देनी है। तजावीज़ तो हम APC में दे चुके हैं, आज कौन सी तजावीज़ हमने देनी है। और मुझे अफसोस हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि इसको कोई ऐसा न लें कि मैं किसी की ज़ात के ऊपर तनकीद करना चाहता हूँ या किसी को हद पे तनकीद बनाना चाहता हूँ। लेकिन हकीकत ये है, डॉक्टर साहब ने अभी कुछ प्रैक्टिकल बातों का जिक्र किया था कि अमली इक़दाम करने, और जनाब वज़ीर आज़म जिस तरह से आपने उस बात पे रिएक्ट किया है, महसूस ये हो रहा है कि इस मजलिस का मकसद भी निशस्तम बर्खास्तम गुफ्तम वाला है, और शायद हमारे जहन में वही है। क्योंकि जब अमली इक़दामात की बात हुई है तो जो महफिल का यहाँ पे माहौल बन गया उसकी वजह से, उससे तो महसूस यही हो रहा है फिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं अगर हम अमली इक़दामात नहीं कर सकते। मुझे आप बताइए, आप इसको बुरा न मनाइएगा, मैंने बहसियत कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या APC में आपको कहा है और बारहा कहते आए हम लोग कि आप पूरी रियासत के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन मेरा रियासत का वज़ीर आज़म तो 5 अगस्त के बाद मुझे छोड़ के चला गया। हकीकत तो यही है। मुझे तो आपने जिस हालत में यहाँ छोड़ दिया तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मेरे वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हिंदुस्तान ने इतना इंतहाई कदम उठाया और जिन्हें हम अपना रहनुमा यहाँ पे तसव्वुर करते रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारी लीड करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे और ग्राउंड में मौजूद होंगे, और आप यहाँ से अमेरिका के दौरे पे चले गए, बरतानिया के दौरे पे चले गए। जो तारिक फारूक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो निशस्त हमने की थी उसमें हमने जोर दे के और बड़ी शिद्दत के साथ इस बात पे जोर दिया था कि आप जनाब वज़ीर आज़म को आज ही पैगाम भेजिए कि आप फिल फौर वापस तशरीफ लाइए। लेकिन जो हमें उसके नतीजे में जवाब मिला, मेरा ख्याल है उसको भी आज 25-26 दिन हो गए उस मामले में। अगर हमारी संजीदगी की हालत ये है तो मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो मायूस हूँ आज़ाद कश्मीर की पूरी क़यादत से, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ आज आप फैसला कर लीजिए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। अगर नहीं है, फैसला कर लीजिए। हमें आपकी बातों से तसल्ली होने वाली नहीं, हमें आपकी इन बेरूह सेमिनार से, कॉन्फ्रेंस से, इन जलसों से तसल्ली होने वाली नहीं है। हमारी कौम महसूर है, हमारी माएँ बहनें महसूर है, भारतीय दरिंदों के पंजे इस्तिबदाद में है। अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए हमारी जान। हमें पता है, यहां अनवर साहब फरमा रहे हैं कि जी बाढ़ लगी है। बाढ़ किसके दौरे हुकूमत में लगी है? छुरा घोपा गया था हमारी पीठ में। जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप ये सोचते हैं कि शायद मकबूजा कश्मीर के लोग, वहां के नुमाइंदे, वहां की क़यादत, मतलब इनको हम हमेशा दिल लुभाने वाली गुफ्तगू करके, दिल लुभाने वाले सेमिनार्स करके, मजालिस का इनेकाद करके जो है इनको निपटा देंगे, वक्त गुजरता जाएगा। नहीं वज़ीर आज़म साहब, मैं तमाम आज़ाद कश्मीर की क़यादत से गुजारिश करता हूँ, ये मौका नहीं है इन चीज़ों का। हमारे यहाँ पे महाजरीन जो है उनकी 40-50 हज़ार 60 हज़ार की तादाद है। अगर आप तैयार नहीं हैं बहैसियत इस रियासत के वज़ीर आज़म के, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से नबरदाज़मा नहीं होना चाहते हैं जो इस वक्त हालात आपसे तकाजा करते हैं, तो आप ऐलान कह दीजिए या हम ऐलान कर देंगे कि हमारा फिर आज़ाद कश्मीर की सियासतदानों से भरोसा उठ गया है। हम कहेंगे, हम पब्लिक को कहेंगे कि जी आज़ाद कश्मीर की सियासतदानों से हमारा भरोसा उठ गया है, अब हम फैसला खुद करेंगे फिर हमने क्या करना है। हिंदुस्तान ने क्या इक़दामात उठाए, मेरा ख्याल है सेंस ऑफ अर्जेंसी हमने महसूस ही नहीं की।
بھائی وہ بات نہیں کر رہا ہے, وہ ڈپلومیسی نہیں کر رہا ہے, وہ عملی اقدامات کر رہا ہے. اگر تو حکومت پاکستان کی بات کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب وزیر اعظم, پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے جو ہمارا محسن ہے, جس نے ہمیشہ ہماری وکالت بھی فرمائی ہے اور ہمارا ساتھ بھی پوری دنیا میں صرف پاکستان دیتا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت حالات جو ہے وہ روایتی حالات نہیں ہیں. اس وقت آپ کشمیریوں کو یہ کہہ کے جو ہے ان کو تسلی نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو سیاسی, اخلاقی اور سفارتی مدد کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. ہندوستان میں 5 اگست کا عملی قدم اٹھا کے آپ کو آپ کی فریقانہ حیثیت کو مسئلہ کشمیر سے آؤٹ کر دیا ہے. ہندوستان میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ متنازع علاقہ ہے, کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونا ہے, ہندوستان نے آپ کو کہہ دیا ہے یہ لیجئے میں نے آپ کو آؤٹ کر دیا ہے, اب اپنی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کیجئے. ہم تو حالت جنگ میں ہیں پہلے سے ہی, 70 سال سے حالت جنگ میں ہیں. ہم تو لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دے چکے ہیں, اپنی عصمتیں بھی لٹا چکے ہیں, اپنے معصوم بچوں کی بصارتیں تک لٹا چکے ہیں. ہمیں کوئی کہے گا ہندوستان میں آپ پہ ظلم کیا, آپ پہ حملہ کیا, تو ہم ہیں ہی اس حالت میں. لیکن یہ بتائیے, ریاست کا وہ حصہ جو آزاد ہے, جس نے یہاں پہ انقلابی حکومت کا ایک تصور پیش کیا تھا اور بیس کیمپ کا ایک تصور پیش کیا تھا, وہ بیس کیمپ کہاں گیا؟ اس نے کون سا کردار ادا کیا؟ آپ 70 سال کو چھوڑیے, مجھے صرف 1 مہینے پچھلے 1.5 ماہ کا جواب دیجئے. 1.5 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے ان ماؤں بہنوں کے لیے, ان بچوں بزرگوں کے لیے؟ آپ نے 1.5 ماہ میں کیا کیا ہے؟ ایک عملی اقدام مجھے بتائیے, ایک عملی قدم بتائیے مجھے. لہذا میری گزارش یہ ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل متفق ہوں, کلیتاً متفق ہوں. آپ تجاویز بھی ہم دے چکے ہیں, آپ کے اعلامیہ میں تجاویز لکھی ہوئی ہیں, ان پہ بتائیے ان پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے, یہ طے کیجئے ابھی ان پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. اگر آپ عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں, معذوری ظاہر کرتے ہیں, اتنا کمزور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ابھی اظہار کیا کہ ہمارے پاس ہے کیا, ہم کیا کر سکتے ہیں, پھر ٹھیک ہے. ہم اپنے قوم کو کیوں دھوکے میں رکھیں, وہاں پہ ہم انہیں کیوں دھوکے میں رکھیں نہیں؟ جو تمہارے پیچھے وہ بڑے طاقتور ہیں, جو تمہارے بھائی ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, وہ شیر ہیں, کیوں انہیں ہم دھوکے میں رکھیں؟ پھر ہم انہیں بھی صاف صاف بات بتائیں کہ بھائی اپنی بساط کے مطابق اس جنگ کے ڈائنامکس کو تبدیل کرو, اس جنگ کے جو طریقہ کار ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اسی طرح جس طرح اللہ کے بھروسے پہ اس کو شروع کیا تھا اسی طریقے سے اس کو لے کے چلو. جہاں پر تمہیں ایک مضبوط حمایت کی یقین دہانی تھی وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں, پھر ہمیں انہیں بتانا پڑے گا یہ چیزیں. تو میں ان گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا